Tai lah. I can feel it. I can feel it right in my bones. I can feel it right on my brain, in my heart. That I'm gonna finish this game for sure, baby. So let's go, party people! Woo! What is this? Tell me what the hell is this shit? Lanjut aja. Siap! 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 Begitu kita langsung ke sini sekarang. Berarti one, two, go! Gimana anjing? Coba ini ada apa? Koin. Open Gangnam Style. Goblok. Apaan anjing? Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. I'm done with my life. I'm done with my life. Tiba-tiba ada opa anjing Gangnam Style anjing. Dari mana anjing? Dari mana PS anjing Y? PS anjing Y. Kenapa tiba-tiba ada lu anjing? Dari mana anjing? Ini game apa sih? Game apa sih? Terus nih kalau gue kena dia mati lagi. Mati anjing. Loncat sini kan? Apa sih anjing? Open Cup. Aneh banget anjing. Oh, sexy lady. Open Gangnam Style. Oh, oh, gila. Doing no, Korean no. Ah, si anjing maunya apa sih anjing? Good, angin. Maunya apa sih anjing? Ada awan anjing tiba-tiba coba. Gimana anjing kesananya tai? Di sini dong udah habis 70 menit anjing. Oke. Be careful boy, be careful. Pasti ada. Tuh anjing, pohonnya terbang anjing. Dari mana anjing ada mistik nyen? Tahu amat. Pohonnya terbang, tai. Pohonnya terbang, anjing. Ada mistis dari mana, anjing? Oh, fuck. Be careful, boy. Tan emosi rapat. Momoginya turun pakai terjun payung si anjing, yang bawahnya nembak. Biasa banget. Ini ujian, mohon bersabar. Ini ujian dari Allah, ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, Memang mengecewakan. Lu siap? Si anjing ada awannya. Hah? Tuh gimana cara lo si kantal? Oke, kantal. Sini, dia tembusin dong. Si anjing nembusin dong, si anjing nggak pakai celana meledak. Bodoh amat, tai. Bodoh amat, anjing lah. Tadi kan pohonnya di bawah, dia terbang. Dia balik lagi ke bawah. Itu hal yang biasa, pohon terbang balik lagi nggak biasa kayak rudal gitu kan. Anjing. Tai, lu pohon anjing, bukan rudal. Si anjing. What the fuck? Nah, biasa yang kedua nih kayak anjing biasanya nih. Lihat nih. Tuh kan, apa gue bilang? Gue mau udah ahli main ginian lah. Nah, abisnya langsung ini.
Ada Gangnam, ada semua aja lu masukin anjing. Semua. Tai. Habis ini nih Captain America nih, Zeus, lu masukin Zeus. Habis itu yang MC itu tuh yang mantan nikahan datang tuh yang ya mohon sabar ini ujian nih. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Konsentrasi. SpongeBob keluar lu. Mati maneh anjing, tenggelam lu tai. Tenggelam lu ke bikini bottom. Oke. Lu pasti bisa. Yes! Oke, rap. Langsung lari. In 1, 2, and point 3. Wow! What the fuck? Anjing dihancurin anjing sama dia anjing. Oke, rudal. Baru gua mau rudal biasa anjing. Si anjing turun. Bom! Checkpoint, babe. Dibawa ke langit gue. Oke, good. Siap. Rumputnya tajam banget, bos. Gunungnya nggak ada apa-apa. Langitnya. Oke, good. Tadi dia nggak turun si anjing. Huh? Is it done? Oh. Bonus stage. Yay, dapat koin, yay. Apaan lagi sih? Agak habis si anjing. Maunya habis sih. Nah! Oh! Emang? Oh! Wow! Yo. Do the dab, baby. Matto fatto gentleman.